So what's up simple people, it's your simple DJ. Maayong buntag, so walay trabaho, bitaw na aoy. So kaya alas 9 break time, so mao niya mo ang gihimo nga kalingawan ang driver samtang nagpahuway og nilakaw. Amo sa ning gipaandar ang iyahang tarak-tarak diri og may among gihimo nga kalingawan kay break time pa man. Ala. Ala. Ora nagtarak-tarak oy. Ala. Uy. Uy, 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 uy. Madiretso na diri. Ala. Unsa na wala? Unsa na? Naglibog la. Og sa mga tuwa na magkadiamo akong kauban og drive kay syempre magpuli-puli raman mag-practice ana og wala ang driver among paandaron wa siya kalibutan pero abot niya syempre makasabaan.